बंधु माने आजिर एही वीडियो को आपण मानक स्वागत। आजिर एही वीडियोटी मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानक पई विशेष खास हेबा पई जाउअछि। काहींकि जानिछंती? काहींकि ना आजिर एही वीडियो रे आलोचना करा जिवो आपणकर मासिक राशिफल विषय रे, जहा मे मास 2026 आपणक पई किपरि कटिबो एवं आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति किपरि रही अछि, आउ आपणकर जे ग्रह खराब फल प्रदान करूछंती शेषरे तांको पई विशेष प्रतिकार रहिबो। ता सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्य विषय रे मध्य आलोचना करा जिवो। तेबे बंधु माने आउ डेरी न करी चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिनबा। भिडियो रे आगो को बढ़िबा आगरु जदि एपर्यंत मोर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गोटे लाइक करि दियंतु। भक्ति एवं श्रद्धा मनरे कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप रे लेखंतु। तेबे बंधु माने चलंतु जानिनबा आपणकर नवग्रह मानकर स्थिति वर्तमान किभଳି रही अछि। देखंतु बंधु माने राशि चक्रर तृतीय राशिटी हेउछि आपणकर मिथुन राशि। मिथुन राशि रे देवगुरु बृहस्पति प्रथम घरे अवस्थान करिसंती, केतु तृतीय घरे अवस्थान करिसंती, शनि एवं मंगल आपणकर दशम घरे अवस्थान करिसंती, राहु आपणकर नवम स्थान रे अवस्थान करिसंती, बुध एवं सूर्य एकादश घरे अवस्थान करिसंती, शुक्र आपणकर द्वादश स्थान रे अवस्थान करिसंती। तेबे बंधु माने एहा तो थिला आपणकर ग्रह मानकर स्थिति। जदि आपणक स्वास्थ्य विषय रे आलोचना करा जिवो तेबे आपणकर प्रथम घरर स्वामी बुध एकादश घरे अवस्थान करिसंती, किंतु द्वादश घर को चली जिवे 15 मई को। तो कुंडली रे द्वादश घर को खराब बुली माना जाय थाए, त्रिक्र भाव बुली माना जाए। तेणु एइठी देखा दउछि जे आपणकर 15 मे परे इम्यूनिटी सिस्टम आपणकर टिके डाउन रहिबो। बुध जेहेतु से चर्मर कारक अटंती, तेणु आपणकर चर्मजनित समस्या, इन्फेक्शन, एलर्जी मध्य देखा देई पारे। थंडा, काश समस्या गुड़िक मध्य देखा देई पारे। स्ट्रेस मध्य आपण नेई पारंती। निद न हेबा कारणरू आपणकर माइंड डिस्टर्ब रहिबो। एही सबु मध्य देखा दउअछि, किंतु 15 मई पर्यंत आपणकर स्वास्थ्य भल रहुछि। तापरे आपणकर स्वास्थ्यगत समस्या मु एबे आपणकु जहा भी कहिली सेईटा आपणकर देखा दउछि। तेणु स्वास्थ्य उपर आपणकु विशेष भाव रे ध्यान रखिबा पई पड़िबो। तेबे बंधु माने जदि आपणकर विद्यार्थी माननक पई आलोचना करिबा तेबे शिक्षा क्षेत्र आपण माननक पई किपरि रहिबो। देखंतु कुंडलीर पंचम घर को विद्यार्थी माननकर घर बोली माना जाए। पंचम घरर स्वामी शुक्र द्वादश घरे अवस्थान करिसंती। 14 मे को प्रथम स्थान को अवस्थान करिवे। तो शुक्रंकर स्थिति मध्य बहुत भल होई जिवो। निज गृह रे वर्तमान अछंती एवं विपरीत राजयुग मध्य बनौछंती। तेणु जदि पाठपढ़ा को लेकिन आपण दूरयात्रा करबा पई चाहुछंती ताहेले निश्चिंत रूप से आपणकर दूरयात्रार जुग बनुछि। किंबा जदि पाठपढ़ा को लेकिन किछि आपण चेंज करबा पई चाहुछंती ताहेले आपण निश्चिंत रूप से करि परिबे। एही मासरे पाठपढ़ा को लेकिन आपणकर बहुत भल देखा दउछि। एग्जाम रहिथिले एग्जाम रे मध्य आपणकर बहुत भल फल प्रदान हेबो। आपणकर डिसिशन मध्य भलरे जीवो। जदि केही पाठ पढ़िबा को चाहुछंती तेबे पाठ पढ़िले मध्य आपणको भल फल प्रदान हेबो। तो पाठ पढ़ारे आपण निजर लक्ष्य स्थान रे पहुँची पारिबे, आउ आपणको सफलता मध्य प्राप्त हेउअछि। तेबे बंधु माने जदि प्रेम जीवन विषय रे आलोचना करिबा तो प्रेम जीवनर घर मध्य सेही पंचम घर होइथाय। पंचम घरर अधिपति शुक्र द्वादश घरे अछंती। 14 मे को प्रथम घर को प्रवेश करिवे। तो बुध जेतेबेले आपणकर वर्तमान एकादश घरे अछंती, तेणु एइठी देखा जाउछि जे आपणकर प्रेम रिलेशन बहुत भल रहिछि। काहींकि ना आपणकर जे सामना वाला माने जहा को आपण भल पाउछंती से जेउठी भी रहिले मध्य आपणक पाखकु आसीबे। आपणको बहुत भल पाइबे। वाइब्रेशन बहुत भल रहिबो। फीलिंग्स मध्य बहुत भल रहिबो, कारण शुक्र द्वादश घरे लव पई बहुत भल माना जाय थाए। शुक्र निज राशि रे अवस्थान करिसंती, तेणु बहुत भल रहिछि। तो आपणकर जहा भी किछि समस्या रहितिला पूर्व मासरे निश्चिंत रूप से सही समस्या गुड़िकर समाधान होई जिवो एही मासरे। तेणु आपणको बहुत भल फल प्रदान होउछि। आपणकर प्रेम जीवन को नेइकरी सफलता प्राप्त हेउअछि। जदि किछि आपणकर कथावार्ता बंद हो जाइथला, जुक्ति तर्क हेउथला, झगड़ा झांटी हेउथला, सेही सबु किछि समाधान एही मासरे आपणकर होई जिवो। तेणु आपणको बहुत भल फल प्रदान हेउअछि।
ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଘର ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଘର। ସପ୍ତମ ଘରର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହିଠି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେମିତିକି ପାଦ ଗୋଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଗୋଡ଼ ପେନ୍ ହେବା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହେବା ଏବଂ ପେଟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଇପାରେ। କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନେଚର ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରେ, କ୍ରୋଧୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଦ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ 85% ଭଲ ରହୁଛି। ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନଟି ହେଉଛି ନବମ ସ୍ଥାନ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଶନି ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ କର୍ମର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାହୁ ଡିସେମ୍ବର 2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ରାହୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଟିକିଏ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଟିକିଏ ସେ ବିଳମ୍ବ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି କାମକୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଦଶମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସକ୍ସେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାମ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କାମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଯେଉଁ ବି କାମରେ ଆପଣ ହାତ ଦେବେ ସେହି କାମଟି ପୁରା ଆପଣ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦଶମ ଘରକୁ କ୍ୟାରିୟରର ଘର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଦଶମ ଘରର ଅଧିପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ସେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆସିବ। କାମରେ ଆପଣ ପୁରା ମଜା ଉଠେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଚଲାବୁଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କଥାକୁ ନେଇକରି ଭାଷାକୁ ନେଇକରି ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କହିବା କାମ ଯଦି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କାମ କରିକି ଦେଖେଇବେ। କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ହାତ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ବିନ୍ଦାସ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା କାମ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି କାମଟି ଆପଣ କରିନେବେ। ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଅଗ୍ରସନ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। କାହା ସାଥିରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଦଶମ ଘରେ ଶନିଙ୍କ ସାଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଘରର ସ୍ୱାମୀ। ତ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବିନ୍ଦାସ ଆପଣ କାମ କରିବେ, ଟାର୍ଗେଟ ଆଚିଭ୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଭଏଡ଼ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ନିଜର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ କାମରେ ଆପଣ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦେଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକିଏ ରହିବ। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇକି ଭାଗଦୌଡ଼ କରିବେ। ଗୁପ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହା ସହିତ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକିଏ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇପାରେ। ତ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖା ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ 15 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜନେସ୍ରେ ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଦେଖା ଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
तो आपण सही सब करंतु आपण को सफलता प्राप्त हेबो। किंतु जदि आपण रहीजिबे वर्तमान तो आगको आपणक पई भल अछि, बिजनेस रे उन्नति रहिछि। तेणु आपणकर बिजनेस रे ग्रोथ अलगा टाइम रे मध्य हेबो। तेबे बंधु माने एहा तो थिला ग्रह मानकर स्थिति। एही परि भाबरे फल प्रदान हला। जदि किछि आपणक खराब फल प्रदान हेउछि, जदि आपण एहा भाबुछंती ताहेले उपाय स्वरूप आपण बुद्धंकर बीज मंत्र पाठ करंतु। गोमातांकु घास एवं चारा खाइबा पई दियंतु। ता सहित पितांकर सेवा मध्य करंतु। पितांकु साहाय्य एवं सहयोग करंतु। शनिंकर बीज मंत्र पाठ करंतु। हनुमान चालीसा पाठ करी सूर्य नारायण को जल अर्पण करंतु। एही सबु जदि आपण करिवे ताहेले जदि भी आपणकर किछि भी असुविधा हेउछि तो सही सबु किछि समाधान होई जिवो एवं समस्त कार्य आपणको सफलता प्राप्त हेबो। तेबे बंधु माने आशा करूछि एही भिडियोटी आपणको निश्चिंत रूप रे भल लागिछि। जदि भिडियोटी भल लागिछि एपर्यंत मोर चैनलटी को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे गुटिए सब्सक्राइब करी भिडियोटी को गुटिए लाइक करि दियंतु। धन्यवाद।